Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadana akramus syuhur, futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Syahru awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-azizul jabbar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ila yaumil ba'thi wal mahsyar, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini wa ahli. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan anugerah, nikmat, hidayah, karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu, sekaligus penyambutan bulan suci Ramadan dan juga tawakufan, penutupan sementara pengajian kita Majelis Dalailul Ulum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya lah yang kita harap-harapkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu marilah sama-sama kita bacakan salawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan para asatiz, para tuan-tuan guru kita dan orang tua kita, para sesepuh yang hadir di acara kita pada malam hari ini. Wabil khusus kepada sahibul bait beserta dengan keluarga, selalu menjamu kita, menyediakan tempat, menjamu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah turunkan barokah di dalam rumah ini dan Allah jadikan ketenangan di dalam rumah ini, serta kita yang hadir mendapatkan rahmat dan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Umumnya hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Majelis Dalailul Ulum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah malam ini kita mengadakan acara penyambutan bulan suci Ramadan
untuk mengingatkan kita, karena hanya menghitung hari insya Allah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Nanti di akhir ta'lim kita adakan pembacaan takhtim tahlil yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Toras Hamonangan, supaya nanti seumpama pahala bacaan itu kita kirimkan dan kita niatkan, kita maksudkan kepada almarhum almarhumah daripada keluarga kita, khususnya keluarga Sahibul Bait, umumnya seluruh keluarga Majelis Dalailul Ulum yang hadir pada malam hari ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, semoga dengan berpuasa itu engkau menjadi orang yang bertakwa. Satu tafsir mengartikan semoga dengan puasa yang engkau lakukan itu pasti engkau akan menjadi orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada orang-orang yang amanu, yang mereka beriman. Orang-orang yang beriman diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu jatuhnya pada bulan suci Ramadan, agar supaya orang yang beriman itu tattaqun, semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hikmah daripada anjuran Allah ta'ala berpuasa, banyak sekali hikmah-hikmah di dalam berpuasa. Satu-satunya ibadah yang tidak diketahui, yang tidak bisa riya dengan ibadah itu adalah ibadah puasa, karena hanya Allah yang tahu apakah seseorang itu puasa atau tidak. Maka hikmahnya sangat banyak. Para ulama-ulama kita menjelaskan, mereka menjabarkan tentang banyak sekali manfaat dan hikmah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Selain daripada gugur kewajibannya sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang Islam, dia mendapatkan hikmah yang sangat banyak di dalam ibadah puasa. Salah satu hikmah di dalam ibadah puasa itu adalah membuka hijab antara hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab disebutkan dalam kitab Anna lazzatad dunya arba'ah, ketahuilah bahwa kelezatan dunia itu terletak pada 4 perkara. Opat maya kelezatan dunia. Yang pertama at-ta'am, makanan. Yang kedua was-syarab, minuman. Yang ketiga wal jima', bersetubuh. Yang keempat wan naum, tidur. Yang 4 ini adalah kelezatan-kelezatan dunia. Mangan, minum, bergaul dengan istri, kemudian tidur. Kelezatan dunia mun. Kelezatan-kelezatan yang menjadikan hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaha hijabun lil 'abdi 'anillahi ta'ala,
sesungguhnya yang 4 perkara itu adalah hijab bagi hamba daripada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika seseorang ingin menembus dan menghancurkan hijab yang ada pada dirinya dengan Allah, maka salah satunya ibadahnya adalah dengan berpuasa. Dengan ibadah puasa kita menahan makan, dengan ibadah puasa kita menahan minum, dengan ibadah puasa kita menahan berjima, bergaul dengan istri di siang hari Ramadan. Dengan ibadah puasa kita menahan ngantuk, menahan tidur. Maka walaupun dalam ibadah puasa Ramadan tidur itu sebagai ibadah, kita tetap lebih baik terbangun yaqazatan untuk supaya hijab-hijab yang ada pada diri kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa di antara hamba yang bisa menahan yang 4 hal itu, makan, minum, bergaul, tidur, maka Allah akan membukakan kepadanya 70.000 hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terbuka 70.000 hijab antara diri ni baun bo dohon Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita menahan naupati. Maka salah satu carana angkon na puaso meya so tertahan naupaton. Anggo inda puaso inda tertahan naupaton. Nah, dengan puasa tahan mangan, nahan minum, menahan bergaul, menahan ngantuk, bangun di waktu sahur, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Menahan ngantuk waktu salat tarawih, berarti menghilangkan dan membukakan serta menghancurkan hijab-hijab itu antara kita dengan Allah, sehingga di waktu kita berbuka puasa maka doa kita diangkat Allah ke langit, doa kita diijabah oleh Allah, karena tidak ada lagi antara doa kita itu dengan Allah Ta'ala hijab. Makana ima waktu marbuko mendoa mebesi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu dhahabal zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Mintalah kepada Allah apa hajat kita. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, terimalah puasaku. Ya Allah, selamatkan aku dan keluargaku. Karena pada waktu itu sudah dibukakan hijab, sebab kita sudah menahan makan, minum, bergaul, tidur selama berpuasa. Itulah salah satu daripada sekian banyaknya hikmah dan manfaat berpuasa. Jadi membuka kon hijabi na adong panghalang ni diri ni baun dohon Allah Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Allah Ta'ala nadhara ilaihim wa afa anhum wa ghafara lahum illa arba'ah. Faqalu wa man haula'il arba'ah qala mudminu khamrin wa akun liwalidih wa qati'ur rahmi wa musyahid. Jibril berkata kepada para malaikat-malaikat yang ada di alam malakut tatkala terbit matahari pada awal bulan Ramadan, hari pertama bulan Ramadan. Jibril berkata, ya ma'syaral malaikah, hei seluruh malaikat-malaikat, Inna Allah Ta'ala nadhara ilaihim wa afa anhum. Sesungguhnya pada hari ini Allah memandang umat Muhammad, wa afa anhum, dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan umat Muhammad, wa ghafara lahum, dan Allah mengampuni dosa umat Muhammad. Maka bersegeralah kita turun ke bumi untuk melihat umat Muhammad. Onma seruan daripada malaikat Jibril alaihi salam kepada seluruh malaikat yang ada di alam malakut. Illa arba'ah, kecuali 4 golongan, kata Jibril. Allah tidak mengampuni, Allah tidak memaafkan, Allah tidak memandang yang 4 golongan ini. Faqalu, maka mereka berkata, wa man haula'il arba'ah, wahai Jibril, siapakah mereka yang 4 golongan itu
yang tidak mendapat ampunan, tidak dimaafkan kesalahan, dan tidak dipandang Allah dengan pandangan rahmat. Jadi 1 Ramadan terbit matahari, tatanazzalul malaikah, turunlah malaikat-malaikat. Mereka berbondong-bondong turun ke muka bumi untuk memandang kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi na istimewaan do deui tahun umat Muhammadun dipandang oleh malaikat-malaikat. Faqala Jibril, maka berkata Jibril, adapun yang 4 golongan yang tidak akan dipandang, diampuni, dimaafkan oleh Allah pada 1 Ramadan. Yang pertama mudminu khamrin, yaitu orang yang masih suka mabuk-mabukan, masih minum khamar. Depiramar taubat sian minum khamar. Nah, mabuk-mabukan ini dipandang Allah di bulan Ramadan. Yang tidak bertaubat kepada Allah, masih dotiana minum harami, minum khamar, Allah tidak mengampuni dosanya. Wa akun liwalidayhi, kata Jibril, yang kedua mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Di antara umat Muhammad ada yang durhaka kepada orang tuanya, tidak akan dapat pandangan rahmat Allah pada 1 Ramadan, tidak akan dapat kemaafan Allah, tidak akan dapat ampunan daripada Allah. Wa qati'ur rahmi, yang ketiga, dan yang memutuskan tali silaturrahim. Nah, hati-hati tahun, jangan sampai memutuskan tali silaturahim. Makanya kita adakan acara penyambutan bulan suci Ramadan, saling maaf-maafan supaya mempererat hubungan silaturahim di antara kita. Yang keempat, kata Jibril, wa musahin, dan orang-orang yang musahin di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh malaikat itu berkata, wahai Jibril, manil musahin? Apa itu musahin? Siapa orang yang musahin? Minum khamar jelas, durhaka orang tua jelas, memutuskan tali silaturahim jelas. Musahin, manil musahin ya Jibril? Siapa yang musahin itu wahai Jibril? Maka Jibril berkata, huwallazi la yukallamu akhahu fawqa 3 ayyam. Mereka yang musahin itu yang tidak berkata-kata dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Di atas toluari inda mangkuling kibadut sudaroni bai, masuk mibana musahin. Imasu inda tola berselisih marbadai lewat toluari. Nah, masih maaf-maafan. Jangan sampai bermusuhan melebihi fauqa 3 ayyam, lebih dari 3 hari. Allah tidak akan memandangnya, Allah tidak akan mengampuninya, Allah tidak akan memaafkan kesalahannya. Maka jadilah kita pemaaf dan jadilah orang yang memaafkan, agar ibadah kita di bulan Ramadan tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pangkulingkon nasunjungi pangkulingkon ko pangkulingkon mak. Tapi dengan syarat mereka indah mangkuling selama tuluari ben namar bada do baun. Anggona de guys do narumbuk-rumbuk do nadenggan do indah masuk musahin golarna. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ta'ala akhfa arba'ah fi arba'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 4 perkara di dalam 4 perkara. Yang pertama, akhfa ridahu fit ta'ah, Allah menyembunyikan ridhonya di dalam berbuat taat. Jadi setiap perbuatan taat kepada Allah ada ridhonya Allah di dalam perbuatan taat itu. Sekecil apapun perbuatan taat yang kita lakukan, di dalam perbuatan itu ada ridho Allah. Berarti ada rasa senang Allah Ta'ala dengan perbuatan taat, walaupun taatnya sebiji darah. Menek do taat naun tapi Allah senang. Allah sembunyikan ridhonya di dalam berbuat taat. Supaya apa? Supaya hamba ini selalu berbuat taat kepada Allah, sekecil apapun dibalas oleh Allah. Yang kedua, Allah menyembunyikan marahnya di dalam maksiat. Sekecil apapun maksiat, dosa, kesalahan yang kita lakukan, di dalamnya itu ada murka Allah, ada marahnya Allah. Jadi jangan sepelekan
masalah yang kecil, maksiat yang kecil, dosa kecil, ndak toleh sepeleon aso, karena di dalam dosa kecil itu ada tersimpan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Jika semakin tersimpan marah itu, semakin banyak kita melakukan maksiat, maka marah itu akan dikeluarkan Allah, kita mendapatkan azab yang pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Rado dawo sampai 40 tahun jolo baru ikaluarkan Tuhan marahnya. Mulai ngundo sana menek ilakuon, isepeleon, iremehkon, tambah lagi dosa, tambah lagi maksiat, tambah lagi maksiat. Tidak terasa umur sudah 60 tahun masih mengumpul-ngumpulkan maksiat, meremeh-remehkan dosa kecil, sehingga Allah pun mengeluarkan yang tersembunyi itu menjadi amarah yang sangat besar. Jadilah hamba itu celaka selama-lamanya. Maka sebelum Allah mengeluarkan marahnya, bertaubatlah daripada hal-hal yang meremehkan maksiat-maksiat, menyepelekan maksiat-maksiat. Yang ketiga, akhfa waliyuhu fi khalqihi, Allah menyembunyikan walinya di tengah-tengah makhluknya. Di antara kita manusia, hamba-hamba Allah, ada kekasih-kekasih Allah yang kita tidak tahu siapa itu kekasih Allah. Supaya apa? Agar kita selalu menghargai, menghormati ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Indah toleh remehkon, bopena parjakal doia, indah toleh remehkon. Nah, pengusaha jadi, rakyat biasa jadi, orang miskin jadi, orang kaya, tidak boleh saling meremehkan, karena Allah menyembunyikan wali-walinya di tengah-tengah makhluknya. Yang keempat, akhfa lailatul qadr fi syahri Ramadan, Allah menyembunyikan malam qadar di dalam bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ada satu malam yang Allah sembunyikan, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, namanya adalah Lailatul Qadar. Maka dengan sembunyinya malam itu di bulan Ramadan, kita dianjurkan dari awal malam Ramadan sampai nanti akhir Ramadan, beribadahlah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang ada hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar pada malam pertama bulan suci Ramadan. Ada yang mendapatkan malam qadar itu malam ketiga, ada yang mendapatkan malam 21, 23, 25, 27, 29, seperti yang disampaikan oleh Nabi kita di malam-malam terakhir ganjil di bulan Ramadan. Tapi tidak menutup kemungkinan di malam kelima, malam ke-8, malam kedua bulan Ramadan kita mendapatkan Lailatul Qadar, karena Allah masih menyimpan malam itu di bulan suci Ramadan. Allah sembunyikan malam itu di bulan suci Ramadan. Maka perbanyak membaca doa, Allahumma maghfiratuka awsa'u an zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku, dan rahmatmu lebih aku harapkan daripada amal ibadahku. Pawahat membacana di bulan suci Ramadan. Allahumma maghfiratuka awsa'u an dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang dianjurkan diperbanyak di bulan suci Ramadan, terlebih-lebih di malamnya, karena kita mengharapkan mendapatkan Lailatul Qadar. Adapun yang terakhir, yaitu yang perlu kita perbanyak di bulan suci Ramadan, dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah talil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Usahaon dalam sebulan ini 30 kali khotom. Ndak mampu 15 kali khotom, nggak mampu 7 kali khotom. Bisa deh kan? 30 khotom sebulan Ramadan, berarti sehari khotom, 2 hari 2 khotom. Nah, bisa manjadda wajada, kata orang Arab, siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Aku nadong do niat tekad kuat
membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Itu yang mesti kita perbanyak, talil Quran, membaca atau mengkaji atau belajar atau mempelajari Al-Quran. Makanya ada namanya tadarusul Quran, saling belajar Al-Quran, yang satu baca, yang satu mendengarkan. Nanti yang salah dikoreksi yang lebih bisa daripadanya. Itu namanya tadarusul Quran, belajar Al-Quran di bulan Ramadan. Yang kedua yang mesti kita perbanyak di bulan suci Ramadan, wahafizul lisan, memelihara lidah, menjaga lidah agar tidak berkata-kata dusta, bohong, tidak menggibah, tidak namimah, tidak berkata yang tidak baik, hanya berkata-kata yang baik dan hanya berkata yang jujur dan yang benar di bulan suci Ramadan. Makanya lebih banyak diam di bulan suci Ramadan. Adong dona lewati amalan ni ngun ayah Al-Quran pala purwa terjagui bapang kuling niba ibaca maning ayahi la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala sawaba. Isa jo may pabahat selama bulan puasa. La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Isa jumi baca. Allah akan menjaga lidahnya untuk berkata yang tidak baik. Karena kan makna ni ayati la yatakallamuna, mereka tidak akan bisa bicara illa man adzina lahu ar-rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Wa qala shawaba, dan yang diizinkan Allah itu perkataan-perkataan yang baik. Maka amalannya supaya lisan ini terjaga, banyak-banyaklah membaca kalimat tersebut selama bulan Ramadan. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Yang ketiga yang mesti kita perbanyak lakukan di bulan Ramadan, wa mut'imul ji'an, memberi makan orang yang kelaparan, berarti memberi bukaan terhadap orang yang berpuasa. Sama mai karena kelaparan mentongani menahan lapar ngun menyokot sampai potang. Bersedekah di bulan Ramadan perbanyak. Dan yang keempat yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan, yang kita perbanyak, was-shaimina fi syahri Ramadan, menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ulang besongon na joloy 15 Mei puasona angkon na 30 doma. Iperbanyak puasonai full penuh puasa di bulan Ramadan. Makanya boleh kita berniat di malam pertama, ya Allah, aku niat puasa penuh 30 hari bulan Ramadan mengikut pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu. Boleh. Andai kata di malam-malam berikutnya lupa iba, maka sudah bisa dimaafkan dengan niat yang pertama di malam pertama. Jadi niat kondo, ya Allah, besok niat selama Ramadan on angkon na puaswau 30 hari penuh Ramadan mengikut pendapat Imam Malik. Hakon disebut kondo mengikut pendapat Imam Malik radhiyallahu an. Karena Imam Syafi'i tidak menganjurkan, beliau menganjurkan setiap malam wajib niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tapi Imam Malik hanya di malam pertama, isi wajib dan niati. Itulah yang bisa kita perbanyak di bulan suci Ramadan, yaitu supaya Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan membalas puasa kita dengan balasan yang berlipat ganda, yang hanya Allah Ta'ala lah yang tahu balasan daripada hamba-hamba yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kajian ini menambah ilmu dan amal ibadah kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi Allah taufik bisa melaksanakan ibadah puasa. Allah berikan umur yang panjang barokah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa beramal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita pembacaan takhtim tahlil untuk almarhum almarhumah kita yang sudah terdahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه وأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والمفكهين والمفسرين والمحدثين والنحوين والصوفين يا رب العالمين. وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا ومرشدنا ومربي روحنا. وثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من أهل هذه الجماعة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم شيء لله له ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم خصوصا على هذه النية ولكل نية صالحة لله وبالله ولرضاء الله سبحانه وتعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عبد الوزير فاعلم أنه لا إله إلا الله أي باقى لا إله إلا الله أي موجود لا إله إلا الله حي مقصود محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق. إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى آزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء
كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في حاجاتنا وبارك لنا في كل حال يا رب العالمين. اللهم بلغ وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه في هذا المحل من آيات القرآن وما تلوناه من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين ومن تهليل هادية وسيلة ورحمة إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذرياته وأزواجه وأهل بيته أجمعين. وبلغ ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبلغ ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وإلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من أهلنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم وسع مدخلهم ونور قبرهم بنور القرآن الكريم إنك أنت السميع العليم يا مجيب السائلين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإنابة. اللهم أعنا على ديننا في الدنيا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.